We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. Lalaki gitigbas patay love triangle usa sa posibleng motibo. First Lady Liza Araneta Marcos mubisita sa Talisay City karong Huwebes. Konsihal nga naigo sa dengue misaysay sa iyang kasinatian. Ug 5,000 pesos cash reward ihatag sa mga milangkob sa dancing contingent sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadagpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Love triangle ang gitan-awng motibo sa pagpatay sa usa ka 25 anyos nga lalaki sa sitio Aper Puti, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Din ang biktima na palgan sa kasagbutan sa Nasong Dapit. Ang biktima dunay samad tinigbasan sa iyang tangkugo o gubang bahin sa lawas. Sayra nato ang detalye nining report. Pasado alas 6 ganang buntag na palgan sa usa ka molupyo sa Libunog Dapit ang patayng lawas sa biktima dihang mutubag unta siya sa sugo sa lawas. Midaho gilayon siya sa mga otoridad nga miresponde sa buntod gilapit sa Barangay Buhisan. Base sa paghiling sa masakop sa scene of the crime operatives Consoko sa lawas sa biktima, adunay samad tinigbasan ang tangkugo nini. Nailan ang biktima nga si Rico Ingracia Oquino, 25 anyos, lumad nga taga Matab-ang Dakbayan sa Toledo ug adunay kapuyo kamsang pamilya ang nagpuyo usab sa dapit haduol sa natibuan sa krimen. Na-recover usab duol sa dapit ang motor sa biktima. Ato sa ambos interview sa police investigator, gipadayag nini nga posibleng love triangle o crime of passion ang motibo sa krimen. Kung basihan ang masamad nga naangkon sa biktima, mabantayan nga adunay grabing kaligut-gut ang suspect ngadto sa biktima. Kini base usab sa gitugan sa live-in partner sa biktima nga posibleng ang iyang kanhi karelasyon nga amahan usab sa iyang anak ang mihimo sa krimen. Sa pagkaroon lang sir, initial sir, hacking ra to na kan sir. Tinigbasan sir, hacking ra gyud atong different parts sa liog sa lawas sir. So parmaron na sir. Multiple ones? O kada sir ma. Wala pa tay mga yung gunshot to dili pa konfirmado. Pero kung sa man dunay grabing kalagot. Most probably mao gina sir. Kay wa may mupatay koy kalagot ko sir. Dilo siguro live triangle. Gitugan ni Luisa, dili tinuod nga ngalan, ang live-in partner sa biktima nga ang iyahang gibuwagan ang iyang karelasyon tungod sa kairesponsable nini ug nakigrelasyon siya sa biktima. Dili matod pa madawan sa suspect ug mibahad nga adunay daotang himuon ug gitinuod kini. Kung ikaw manggali naghimo na pakita na lang kay murag gyapon gukdo na gyapon kag balaod. Okay, so kani mong live-in pila man mo ka buwan o tuig nagpuyoan kuan ani wa pay tuig, no? Kani? Oh. Kuan tuig mi kapin anak niya. Katoy mong ex. 7 years kapin. Oh, 7 years na pod mo yung anak ato. Oh, 3 years old. Dong, maliwag in town. Maluoy ka dagan pa taon mo mga manghod. Magunsa na lang og ilahanda po si tiyo nimo. Gipangitapas kapulisan ang person of interest sa krimen. Samtang atol sa paghiling sa mga otoridad sa patayng lawas sa biktima, adunay nakuha nga mga pinakiti sa giroang shabu ug salapi nga kapin sa 600 pesos. Base sa record nga nakuha sa kapulisan, usa ka ex-convict ang biktima sa kasong adunay kalamigitan sa illegal drugs. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Konsehal sa usa sa mga barangay sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa surprise drug test. Ang asong konsehal gikinahong miduso na og leave of absence o girekomendar sa CLUSAP nga mopaubos kini sa drug rehabilitation program. Siloan meron Tina sa report.
Base sa resulta sa confirmatory test, nagpositibo sa methamphetamine ang urine sample sa naasong konsehal. Niadtong unang semana sa Hunyo, mipahigay ng surprise drug test sa mga elected officials sa usa sa mga barangay sa Dakbayan ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP. Gihimo kini atul sa ilang session. Human magpositibo sa initial screening, gipaubos dayon kini sa confirmatory test ug migawas niadtong Hulyo 23. Matod sa Executive Director sa CLOSAP, Gary Lau, human migawas ang resulta sa confirmatory test. Gipahibaw dayon niya si Mayor Junard Ahong Chan, ang kapitan sa mong barangay, ang DILG ug ang hingtungdang konsehal. I told him, leave or resign. So, he tendered his leave of absence sa barangay. Ubos sa Section 8 sa ordinansa nga gipalabang sa Konseho Marso ning tuiga nga giuluhan og institutionalizing drug-free workplace in the Lapu-Lapu City Government ang usa ka opisyal o kawani sa lokal nga kagamhanan nga mapamatud-an nga nagpositibo sa paggamit og gidiling drogas, gikinahanglang mapaubos sa 6 ka buwan nga drug rehabilitation program sa bisan asang government rehab facility ug suspensohon og 6 ka buwan nga walay sweldo. Okay, after mo kabalik, mangayo man ko kopya. Asa man ang certification. Because you have the option if pag undergo ka og rehab, government rehab facility. Kung may recommendation nga fit to go back na ka kay okay na ka, no problem. Apan kun magdumili nga mopaubos sa drug rehab program ang naasoing opisyal o kawani nga nagpositibo sa paggamit og illegal nga drogas, taktakon kini sa katungdanan. Gipugnan lang una ang pangan sa mong konsehal kay wa pa makuha ang habig niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 24 anyos nga lalaking gidudahan nga dunay monkeypox gikuhaan og specimen aron ipaubos sa confirmatory test karong adlaw. Kun asa kini atong sayran sa report ni Femari Dumamo. Matod sa DOH Eastern Visayas nga ang maong lalaki ang na-admit sa tambalanan sa Northern Samar niadtong Agosto 24 tungod sa dengue. Giingong una siya nakasinati og hilanat niadto pang Agosto 8 diin aduna usab siya rashes o buog sipon. Nagpakonsulta na ang pasyente niadtong Agosto 17 tungod sa on and off niyang hilanat. Ana gihapon ang rashes o buog sipon. Diin gihatagan siya og mga tambal ug bitamina. Walay travel history ang pasyente sa gawas sa nasod. Until noong August 24 po, he had facial edema, nose bleeding, and then with facial rash. So ginawa dengue duo test po. So it turned out na positive po for IgG and IgM. So that was the reason po na he was admitted po sa health facility. Upon physical examination, may nakita ng mga kulani po sa lieg and then sa singit. At the same time, may mga rashes dun sa bucket upper extremities and lower extremities. Karong adlaw, gikuhaan na og specimen ng pasyente subay sa hangyo sa doktor nga gahiling kaniya aron mapaubo sa confirmatory test kung monkeypox ba ang mitakboy niini. Ipadala pa ang test sa kauluhan o gibanabanang mulanat pa sa 2 ka semana una mo gawas ang resulta. Samtang nagwat sa resulta, 12 ka mga tawo na suta nga dunay close contact sa pasyente sa gihimong contact tracing sa mga health authorities sa Northern Samar ug sa lungsod sa Katarman nga ilang gimonitor usab karon. Nasuta sa DOH-8 nga mga asymptomatic ang 12 nga mga na-contact trace apan giawhag sila nga likayan una nga mopaduol sa dagang mga tawo. Awag nila sa publiko nga dili mabalaka apan gikinahanglang masayod sila sa maong sakit ug sa pamaagi nga malikayan nga matakdan niini. Sa pagkakaron paday ng pagpahibaw sa DOH Region 8 kabahin sa monkeypox, lakip na ang sa dengue ug sa uban pang balatian din pipila ka dapit sa Eastern Visayas ang nakasinati na niini. Matatakot talaga ang community, but if they knew about the disease, mas madali for them to act or to gawin ng mga interventions na dapat. Like, for example, you have to really engage the community then. We encourage po to wear face mask po sa public. Kung may suspect case within the area po. So within the house. Naman, wala namang exposure sila. Tingin nila wala naman silang exposure sa tao na may fever and rash. Yun yung public standards for them. Like, hand washing is very important, especially if they're dealing with mga surfaces na unclean. Diba? Hindi mo lang, kasi kahit sa bedding, sabi ko,
pwede ka din makakontaminate. Uban ni Rod Prado, Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Girespeto man ang ipahamtang kaniyang suspension apan nagka-question si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa pamaagi sa pagpatuman ini. Samtang hapsay nga transition sa bagong administrasyon ang ipasalig niya. Ang report ni Nico Serino. Personal nga miadto sa City Hall kaganiha si Mayor Jonas Cortez kinsa gipasuspenso sa ombudsman. Nakig-meeting siya sa mga opisyales, department heads ug mga barangay kapitan. Matod ni Cortez, buot nilang masiguro ang hapsay nga transition ngadto kang Vice Mayor ug karon Acting Mayor Glenn Bersede. Padayon ang serbisyo, in fact ato yung gitarong gihanay ang transition team, no? In fact, sukat kahapon, ang tod karon ato yung giabagan si Vice. Sa suspension order balik usa ka tuig nga gipakanaog sa ombudsman kaniya, matod ni Cortez mi comply sila niini. Apan nakapangutana siya sa pamaagi sa implementasyon sa order. Suspension, doon nagkuyog nga implementing order. Pero kani is so unique nga sa ako naglibog sa murag asa sila ang national ug ang region wa magkakuan no manang atong gi-comply but again with a question mao na nga ilan na ng burden na niya. Matod ni Cortez, karong panahona mas mahatagan sab siya og kahigayunan nga makapaduol sa kabarangayan ug mga konstituwente. Samtang karong adlaw, nabantayan namo nga anam-anam nga gipanghipos ang magamit sa Vice Mayor's office. Gipamutos kini o gipagawas ug ang uban gidala paingon sa Mayor's office. Sa interview kagahapon ni Acting Mayor Glenn Bersede, bukas ra siya asa mag-opisina sa Mayor's office ba o sa iyarang buhatan. Si Acting Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz mauna sab ang nagpreside sa City Council session karong adlaw. Kung asa siya mag-opisina, matud pa mag-agad rasab siya sa Acting Mayor. Abot lang tao gi-offer na to kay lisod masag kay ako yung mahagyo, bro. I think nakita man nato nga kuan. I believe mo balance sa Mayor's office kay naamadaha ang executive administrator, executive secretary to naman dito. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nabutang sa peligro ang kahimtang sa mga mulupyo sa Sitio Lango, Barangay Kalunasan. Dakbayan sa Sugbot tungod sa taytayan nilang nahugno na. Gani ang mga sakyanan nga nasa sulod sa dapit dili na makagawa suman mahugno ang ilang taytayan mo sa kabuan na ang nakalabay. Sayra nato ilang kahimtang sa Balitang Barangay. Naabda namo kini mga mulupyo ilabi ng mga bata nga nagpamidpid sa pag-agi sa gamay nga nahabiling parte sa nahugnong taytayan. Gani ang mga delivery sama sa mga gamit sa balay, sama nining plywood nga gimano-mano na lang nila pagpasan padung pasulod sa ilang komunidad. Hinapos nga buwan sa Hulyo, nahugno ang taytayan dihang giagian og usa ka sakyanan. May nalang gani kay nadali sa pagbitad ug wa malahos sa pagkatagak. Gulagway sa mga mulupyo nga gabok ang taytayan kay gagmay kaayo nga kabilya ang gigamit og nipis usab ang semento. Ang amo lang unta nga ihangi sa city government nga tabangan mi ana kay para di mi maglisod na pag-agi. Labi na kining mga among kooperatiba nga magdeliveran og tubig. Mubuwan na nga inani ilang sitwasyon. Di maagian og four wheels kundi tao lang o motor apan delikado kay kini ako ang isubay karon halo na ang ilawom niini. Muna ilang panawagan karon nga unta maaksyonan og dali samtang wa pay mga daotang nahitabo gumikan niining mga problema. Kung tanaon sa ilawom, nagkanka na ang yuta o gagmayng sipyat na lang posibleng mubigay na... Mahimo, madali ang pag-ilubit aning agianan na mo, kaya mga bata na mo, kuyaw kayo. Kinahanglan na dyan, busi nga mapadali kay pait kayo niya. Basig na pa madisgrasya lain ba? Giadto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Barangay Kalunasan diin may padayag nga giaksyonan na nila dayon ang problema sa Sitio Langob. Unang gibutangan na nila og yellow line ang dapit aron dili na unta paagian sa mga tao apan adto naghapoy moagi kay layo man kuno ang laing agianan.
Nakig-alayon na usab ang barangay sa kagamhanan sa Dakbayan, ilabi na sa City Engineering Office. Subay nining maong suliran. Sa akong pagtanaw nga to, kaya mo sa nang survey, gagmay jud kaya siya og kabilya ni pispa og mga simento, so dili niya basin gisudlan niya nga dagko og mga dagko nga sakyanan permi o niya dili di siya ing anak ka capable nga mo alsa og bugat nga mga kuan sakyanan. Samtang gipakita sa Balitang Bisdak kang acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang hulagway sa kahimtang sa dapit og may mando dayon kini sa hingtungdang departamento nga ipadali ang aksyon sa problema. At any rate, I will look at I will send our city engineer to look into that problem. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipangandaman na sa nagkalain-laing ahensya sa kamahalan sa Talisay City Government ang pagbisita ni First Lady Liza Marcos sa Dakbayan sa Talisay karong Huwebes. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lana palantawan na ang paghuot sa dagan sa trapiko hinungdan nga didan una ang mga bus paseroan lakip na ang mga modernized PUJ sa pag-agi sa Dan and Bacalso diha sa Dakbayan sa Talisay karong Huwebes. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Tuda, nga gipaabot nga maghuot ang N. Bacalso Avenue, habig sa Barangay Bulaca ug Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay atol sa pagbisita unya sa First Lady Liza Marcos alang sa iyang Love for All Services Caravan. Tungod niini, posibleng apektado usab ang trapiko sa Dakbayan sa Subo ug sa lungsod sa Miladilla. 1,500 ka mga taong gipaabot nga makabenepisyo sa mga medical ug laboratory services karong Huwebes. Tungod kay sirad-an ang Natalio Bacalso Avenue sa ubang mga sakyanan ilabi na pampaseruan sama na lang sa mga bus. Adto na pag-ion ang mga PJ, bus o mga truck sa Cebu South Coastal Road. Kung gikan ka og south going ka sa Cebu City, mo right turn going to Cebu South Coastal Road, unya from Cebu South Coastal Road mulapos paingon dito sa SRP, unya SRP going to Mambaling balik na ngadto sa N. Bacalso Avenue. So mao say ruta gihapon sa mga bus nga gikan og terminal nga mopaingon og south, mao gyapon ang ilang pagyagian. Kita mo ang whole city for Lab for All. Lab meaning LAB, Laboratory for All. So naay mga doctors na moari diri, naay mga minor surgeries, human mga other national agencies nasa diri para mohatag og serbisyo sa taga Talisay. Magsugod ang rerouting sa alas 6 sa buntag karong Huwebes hangtod na sa alas 5 sa hapon sa susamang nga adlaw. Mohangyo lang mi sa atong mga bumabiyahe, mga dipaseroan nga mga sakyanan o dunay mga lakaw nga unta ilang planuhon ang ilang biyahe tungod ining maong kalihukan anang adlaw. Expect maggunta og ubay-ubay nga mga tao nga moadto sa venue para sa pagpa-check up ug uban pang mga serbisyo sa gobyerno. So, ga-expect may og libuan ka mga tao nga naa sa area. Ganihang bunta gihimo ang coordination meeting sa mga ahensya sa gobyerno uban na sa Talisay City LGU. Ana usab ang Talisay City Police nga mo'y motutok sa seguridad atol sa kalihukan. Lan ganihang buntag aduna nay gihimo nga mga pasiunang kalihukan alang sa Lab for All Medical Mission nga gihimo sa lungsod sa Milanilla ug sa Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay ug lain pa usab ugma sa buntag sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Lan. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok. Usa sa mga locators sa Mactan Export Processing Zone 2 kansang produkto mga furniture na sunog. Pasado alas 7 ng buntag na batayan sa mga trabahante sa mga furniture company nga nagkayo na ang motor spray sa spray booth nini. Gisuwayan sa pagpaw ang kayo sa pango sa emergency response team apan paspas kining nagkadako. Hinungdan nga nanawag na silang tabang sa Lapu-Lapu City Fire District. Mato ni SFO1 Baguio Fire Investigator ang dapit sa kumpanya daghan og mga highly combustible materials sama sa thinner,
top coat o glaze sinungdan nga paspas kaayo ang nakadakuang kayo. Hinon, human sa 20 minutos nga miresponde ang Lapu-Lapu City Fire District hingpit nga napaw ang kayo. Wahinoy kinahong naangol o nagkala sa maong sunog nga nagbilin og danyos nga kapin kunkuwang 700,000 pesos. Kinahanglan ta og mechanical failure analysis ini. So, when you say mechanical failure analysis, para sa mga mechanical engineers, kabalo sila ana nga as to why gyud nga nag-fail man ang ilahang motor. Usa ka 29 anyos nga lalaking nagmaniho siyang motor ang patay human gipusil sa makadaghang higayon. Samdan ang angkas nini nga usa ka 32 anyos. Nahitabong pagpamusil pasado alauna gahapon sa hapon sa usa ka gas station sa barangay Balabagon, lungsod sa Moalboal. Sa pakisusis kapulisan sa lungsod sa Moalboal, mihuno ang biktima sa gas station aron unta magpatubil. Apan kalit lang miabot ang nag-inusarang suspitsado sa kayusab sa motorsiklo og dayong pusil sa biktima. Matod sa masaksing siyam kabutod sa armas ang ilang nadunggan og naigo sa nagkadayang parte sa lawas sa biktima. Nakasibato sa dayon ang suspect samtang ang angka sa biktima nga naigo sa tiyan taling gidalas tambalanan. Aduna na person of interest ang Moalboal Police Station ug duha ang motibo ang ilang isubay nga kalabigitan sa giniling drugas ug personal grudge. Padayon ang ilang gihimong hot pursuit operation. Giandam na sa Police Station 9 ang kasong isangat batok sa pulis nga gipasangin lang mipasakit sa siyam ka mga propsmen nga kabahin sa contingent sa lungsod sa Compostela atol sa Pasigarbo sa Sugbo. Upat ka mga minor de edad kung basihan ang record sa kapulisan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Raptor, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga ang mga ginikanan sa upat ka mga minor de edad gustong ipadayon gyud ang pagsangat sa kasong physical injuries o child abuse batok sa pulis. Gitanggong nagkaroon ang suspitsadong pulis sa detention facility sa Police Station 9. Wa na siya magpa-interview pa sa mga tigpalita. Agosto 24 sa hapon, gayon nahitabo ang pagpasakit sa pulis sa siyam ka mga propsmen sa Biliting area sa Compostela contingent nga nakuhaan pagyud og video. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. City Councilor sa Mandawi nga nagkadinggi miasoy sa iyang experience sa ospital nga puno-puno sa pasyente. Pipila ka oras nagpaabot aron lang mahatagan og kwarto gikan sa emergency room. Ang report ni Nico Serino. Balik trabaho na karong adlaw si Mandawi City Councilor Malin Cortez Zafra nga mitambong sa regular session. Kinihuman siya ma-admit sa pribadong ospital sa Mandawi City sa miaging simana. Upat kagabi siya nga na-confine sa ospital human magka-dengue. Asoy pa niya, hilabihang puno og pasyente ang ospital ug gani pipila ka oras siya nga nagpaabot para mahatagan og kwarto. Daghang pasyente, dili lang kay bata ang naigo kundi tanan way pili ang dengue. No, in fact kanang ingon jud sila nga ang hospital is puno. So I had to wait for almost 9 hours para lang ko makaasa sa room. And even if makaskuan lang ko ka ng emergency room bed, I had to wait for almost 5 hours. Mao nga tambag ni Zafra kinsa usa ka nurse ug mo'y assistant chairperson sa Committee on Health ang ayang magmatngon gyud ang tanan batok niining maong sakit ug himuon ang mga precautionary measures. Kanaganing mga breeding grounds sa dengue like tanom, mga botelya na tubig, na make sure jud nga nagini mga tubig. Kanang tubig ang kana sa tanom mga among gibot ibang tuwad na mo jud giyabo kay you never know, it's at home, no, or it's everywhere. So magmatngon jud ang tanan. Kining mga high school students nga nahinabi kaganiha, aminadong naalarma sab sa mga kaso sa dengue. Kay daghan silang kaila nga nataptan niini karong bag-o.
mao nga sila sabkuno muhimo og mga lakang sa balay aron kalikayang managhan ang mga lamok nga nagdala niini. Iyabo nimo ang kanang nagpundo-pundo na tubig para mabawas-bawasan sa dang ugaw-ugaw na tubig. Mag-lotion, kita to lotion na tatagtris. Para di makakuha ng lamok, makapatong, mabawaan man na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga bilangkob sa Lapu-Lapu City Contingent atol sa Pasigarbo sa Sugbo magkadawat og tag 5,000 pesos nga cash incentive. Samtang karong Oktubre, makigsangka na usab ang contingent sa Lapu-Lapu sa Kasanggayahan Festival dito sa Sorsogon. Si Luan Mirondina sa report. We have just landed at Matay Cebu International Airport. Cebu Airlines welcomes you to Lapu-Lapu City. Ang pasundayag sa Lapu-Lapu City Contingent nga nagsentro sa usa sa mga landmark sa dakbayan nga mao ang International Airport ang napiling second runner-up atol sa Ritual Showdown sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 ni adtong Domingo. Gikan sa kaanindot sa ilang mga costumes ug props ug overall execution nadani ang mga hurado. Sa Best Mayor's Introduction Video, nakuha ni ini ang ikaduhang dapit. Second runner-up usab ang pambato sa Lapu-Lapu City alang sa Festival Queen nga si Sophie Maxim Margareta Grenmo. Kini ang unang higayon nga misalmot ang Lapu-Lapu City sa Pasigarbo sa Sugbo isip usa sa mga competing contingents apan nakahakot dayon og mga pasidungog. It's a good start for us, no? Lipay kayo, namunga gyud ang among kahago. At least na Pasigarbo na to ang naa sa Lapu-Lapu, which is the Mactan Cebu International Airport. Matud ni Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer Gary Lau nga nakahukom si Mayor Junard Ahong Chan nga hatagan og cash incentive ang tanang 250 ka mga milangkob sa garbo sa Lapu-Lapu City Contingent. Because we won 3 million. We won 3 million. So it's 1.2. So naa pa sa reward unya, naa pa mamikatong financial assistance nga subsidy sa province nga amo pang i-claim. Samtang gipahibaw ni Gary Lau nga karong Oktubre 14 makigtigi ang garbo sa Lapu-Lapu City Contingent sa Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Na may financial assistance nga ihatag ang province of Sorsogon. So kana ang atong pliti diha nang tukwaon. On the costume itself is we have it naman. So ato na lang kung naaman gani ato i-enhance. Sa bikas bahin, gikonpermar usab ni Mayor Chan ang plano sa City Tourism Office nga maghimo og club alang sa mga batanong performers. Ang dakbayan, aduna nay daang Lapu-Lapu City Performing Arts nga may 25 ka mga miyembro. Doon na tayo Lapu-Lapu Performing Arts, doon na po tayo club for our performers. No, as a tourism city, kinahanglan kita mangandam ta og mga mo perform, no, mo pasundayag. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Gila sa kamahanan sa Rugby Sugbo ang mga atletang Sugboanon nga misalmon sa bag-o lang natapos nga Paris Olympics 2024. Lakip kanila si Coach Allen Aldrin Castañeda ang coach ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Bibisita si Castañeda sa Cebu City Hall o gihatagan og 100,000 pesos ni acting mayor Raymond Alvin Garcia gikan sa iyang personal nga pondo. Lakip sa gila sa Cebu City Hall si Olympic weightlifter Ilrin Anando. Mitambong usab ang mga opisyal sa Cebu City Council sa lunch appreciation nilang Coach Castañeda ug Ando. Mukabat sa 11 ka mga kaso sa leptospirosis ang natala sa Mandawi City karong tuiga o adunay namatay. Maong padayon nga miawhag ang Mandawi City Health Office sa mga Mandawihanon nga magmatngon pag ubog sa mga baha. Anong detalye ni Nico Sereno. Usa ang Mandawi City sa mamroblema sa pagbaha sa pipila ka lupang bahin. Kung mubunok ang kusog kaayo nga uwan, may ubang mga lugar nga sanapan sa baha. Gani ang ubang residente, mapugos na lang sa pag-ubog sa tubig. Sama ning sa usa ka sityo sa barangay Ibabaw, Estancia, why choice ang mga residente kundi musungasong na lang gyud aron maabot og makagawas sa ilang mga Pinoy-anan.
Sa ilang bahin ng City Health Department, nagpahimangno kabahin sa leptospirosis. Mao kini ang sakit nga makuha gikan sa kagaw sa mga hayop sama sa mga ilaga. Mamahimong masagul sa baha ug hayan delikado kun muubog niini. Sa datos sa CHO karong tuiga, gikan Enero hangtod Agosto 18, dunay 11 ka mga kaso sa leptospirosis, usa ang namatay. Kadaghanan hinuon niini outpatient ra ug may tulungan na admit sa Tambalanan. Common sad ni siya sa panahon sa kanang tigulan, no, kay kusog man ang baha. Nya na magitay batasan nga manlimpyo gyud ta sa atong mga palibot baha, no, kanya naay musawm gyud sa baha. Awhag sa health official magmatkon sa mga pagbaha nga mahitabo sa komunidad. Kumubo lang ang baha kanang magboots lang gyud. Especially kung naa kay samad, mas dako ang risgo nimo nga masudlan ka diha og kagaw. Sa kauluhan, dunay sugyot sa pagpapasar og ordinansahon nga higpit gyud nga idili ang paglangoy-langoy sa baha ug ang pagpenalize o pagsilot sa mga ginikanan kung may mga bata nga mohimo niini. Sa Mandaue City, matud sa Committee on Health Chairperson, tan-awon pa kung applicable ba kini sa syudad. Daghang kayong questions. Pagkadungog bitan ako nas balita ko kalisod sa daan ni nga mo-penalize ka nas ginikanan or guardian o nya umuso ng tubig sa imong bay. Usa pa ipatungtungon imong mga batas lamisa. Nga di gyud sila maso ni imo na i-penalize pa. Murag tun-anan pag yung kayo. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka mga senior citizens ang naangol human na dumbulan sa usa ka multicab sa poblasyon Pardo sa Badus Buntag. Samtang taxi driver nga nakulatahan sa duha ka mga motorista desidido nga musang atong kaso. Siluan Merundina sa report. Daling gidala sa Tambalanan sa mga sakop sa Cebu City DRRMO, kining duha ka mga babaeng senior citizens nga nanag-edad og 70 anyos ug 73 anyos. Nadumbulan ang duha sa pampasaherong multicab samtang milabang sa daan subay sa pedestrian lane. Matod sa multicab driver nga si Fernando Lanyas, mihunong man siya dihang nakita niyang nilabang ang duha ka babaeng senior citizens. Apan gidumbulan siya sa nagsunod niyang armored van. Bato maigo kay ako tugi palaba kay pedestrian man. Nihurong ko na sila wak kabantay kawan. Mutong na pag impact multicab na aksug labay kawan. Mutong na igo sila duha ka tiguang. Depensa sa driver sa armored van. Ni full brake siya di imbis ako gasunod sa ko. Nag full brake ko niya di naman mada sa brake na igo gid siya. Naigo gyud ang multicab niya. Nam din nilabang do ka tiguang di man makita nako kay armored bin na di nato makita tanang side sa kanang kilid. Nag-abot sa buhatan sa Cebu City Traffic Enforcement Unit ang duha ka mga driver uban ang tag-iya sa multicab ug sa armored van. Matod sa traffic police, sad-an sa insidente ang driver sa armored van. Base sa tungkuan na to, balaod na to, nagitay one car apart. Distance yun sa ilang atubangan. So, layabol kita nasluyo, magtanaw to sa atong tubangan to na sakyanan. Matod ni Police Corporal Rosalio Lauron, traffic investigator, nga mga bukol sa agtang, samad sa siko ug kamot, ang nahiaguman sa duha ka mga babaeng senior citizens. Nahiagum usab ug samad sa siko ang usa ka pasahero sa multicab. Apan silang tanan, matod sa traffic investigator, way planong mosangat og reklamo basta abagahon lang sa driver sa armored van ang gastuhan sa Tambalanan. Sa laing traffic accident sa poblasyon Pardo niadtong Biyernes sa gabi, desidido gayud nga mopasaka og kaso ang taxi driver nga gitabangan pagkulata sa duha ka motorista nga naigo sa luyong bahin sa iyang taxi. Kinibisan pa man kun muhangyo ang naasoy mga motorista nga abagahon ang gastuhan niya sa Tambalanan ug ang pagpaayo sa iyang taxi. At least nga sa sunod maghuna-huna na sad sila kung sa angay nilang buhaton kung sa sunod mahitabo na po. Ang duha ka mga motorista na nag-edad og 50 ug 59 anyos kinsa gitanggong na karon sa Police Station 7 nagdumili pagluwat og pamahayag. Uban ni Godfrey Relien og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Mga kapuso, mahimong wanon ang panahon sa lapad nga bahin sa nasod apan dili kini tungod sa usa ka bagyo o kaha low pressure area kundi dili tungod sa hanging habagat
nga nakahatag og epekto karon sa Luzon ug sa Visayas. Adunay kahigayonan nga kasinati ang ubang dapit sa nasod og mga localized thunderstorms. Sa kasayuran usab sa Metro Weather, ubos ang kahigayonan kawanon ang Eastern ug Central Visayas gawas lang sa pipila ka mga dapit sa Cebu, Bohol ug Leyte provinces. May kahigayonan usab nga makasinati og mga pagpanugdo ug kilat ang nahabiling bahin sa nasod. Acting Vice Mayor sa Mantawi City gustong moduso og masigpit nga deliberasyon sa annual budget sa syudad sa sunod tuig. Si Konsehal ni Rizal Son Ruiz nga ni asumir si Acting Vice Mayor tungod sa kabag-uhan sa ehekutibo. Kaganina siya na ang mi-preside sa sesyon sa City Council. Kundi lakip sa naisgutan ang committee report kabahin sa pag-loan sa Mantawi City og 3 bilyones pesos alang sa katukuran sa bagong City Government Center. Doon ay mitumaw nga panaglalis kabahin sa approval sa report kay mitaho ang ubang konsehal nga wa sila kabasa sa kopya sa loan agreement. Misaad ang komitiba mohatag og kopya og matuki kini sa second reading sa sunod sesyon. Samtang matod ni Ruiz, usaw-usab sa ilang pangandaman sa konseho ang budget deliberation o pagtuki sa 2025 proposed budget sa syudad. Kasi sugot sa majority mo nga ito sundon. It is a combination ka ng numbers game ng kuning council. So majority sila, so sila gapoy. Pero asabto nato nga tanawon ginato ang budget. Kaya ang kwartas katawhan mali. Walay hunong ang Talisay City Comelec sa pagpahigayon sa ilang off-site registration sa usa ka mall. Karong adlaw magpadayon ng off-site registration sa Kamol sa may barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. So gad sa Agosto 16 moabot na sa 60 ngadto sa 90 ka mga tawo ang nakaparehistro matag adlaw. Subay sa mga off-site registration nang hinaot si Joseph Buak, ang election assistant sa Talisay City Comelec. Malikaya na ang pagtasok sa mga tao nga gustong moapas sa pagparehistro nga motapos na karong Setyembre 30. Ipahibaw niya nga magpadayon ang ilang off-site registration bisan sa adlaw nga gideklarar nga holiday. Kagahapong adlaw, usa ka inhinyero ang nakahigayon sa pagbalhin sa iyang presinto sa Dakbayan sa Talisay gikan sa Dakbayan sa Subo. Ay busy sa trabaho. Opportunity nga. Yes, ma'am. Nindot nila ngayon di ba? Dira kay busy po. Dili sad, dalir sad. Plano na mo is ang first step ang atong pag-query kung asa na-rehistro ba ang isa ka tawo is ato sa obos. Okay, then diri sa second floor atubangan sa handyman ari na ang capturing ug ang log. Okay, expect man ming usual nga taas og linya is katong magsuwat pa ang over-fill out ang isa ka tawo. Kami ang GMA Regional TV Balita Misdag kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapan nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.